Hello, good morning. So unexpected no drop in no for today. So okay pakita ninyo no nada dito sa may sitio Palinpinon. So this is my first time no to hear nga nada sitio diri no nga Palinpinon in Siit. Okay? So okay pakita ninyo no ang overall nga palibot. Nice siya because from the entrance no, as you can see na siya kuan kaning ang atong agian no is kaning made of bamboo siya. And of course, no, speaking of bamboo, strong yun po siya, di ba, no? Dalang taon nyo ang palibot diri. Ako pakita nyo, no, kaning sa may entrance. And it's very nice, no, because 10 pesos lang ang entrance diri, and then you will experience, no, the beauty of the place. Makita niyo, no, lantawan ninyo ang kuan. Lantawan ninyo ang palibot. Okay? Tsada ang dagat karon, no, kay linaw pud kaayo. Mangroves, no, mangroves sa may entrance nga part. Okay, nice ang weather na to karon. Thank you Lord, no. Si Sir Neil may nagdala na to dere. Okay, so unexpected ni nga drop in na to, no, dere sa may kaninga place. As you can see, no, lantawa ang palibot. Wow. Okay. Thank you Lord, no, for the opportunity. Bye bye, no. God bless everyone.